gyldne hestemakraller. Og de her gyldne hestemakraller, de er de hurtigste fisk, som vi har inde i deres tank. De kan svømme noget hurtigere end de hammerhajer, som vi har herinde oppe bag mig, for eksempel. Og udover at de er super hurtige, så jager de altså også vand af syg. Så de kan se, når Christoffer står op og kaster vand ud, så kan de altså næsten følge, hvor det er, når der kommer sand ind i vandoverfladen. Et af dem lander. Og det gør altså også bare, at det er altid af de første, der kommer hen til, hvor ind vandet bliver svømmet til herinde. So that was the exact reaction that we wanted to see. That was our greedy fish. That's our golden trevallis, the ones with the black stripes and the yellow tails. And the golden trevallis is the fastest fish we have inside this here tank. They are almost twice as fast as our hammerhead sharks in here, for example. Wow. And they are fast and also they hunt with their eyesight. So when Christoffer is on top of the tank and throws down food, they can almost see where the food is going to hit the surface water before it actually hits the water. And that also just makes them the first ones to be at the food almost all the time. Okay, Christoffer. Nu siger du jo, at du laver en aktivering i dag. Men hvad gør vi så, når vi skal fodre nogle af de andre fisk og dyr, vi har hernede? Ja, vi har forskellige teknikker. Det er altså en lille aktivering, hvor vi lige får vores fisk til at røre sig lidt. Og som I måske kan se, så begynder der at drætte nogle muslinger ned igennem vandsøjlen. Og selvom vi har fodret vores hestemakraller, så de er altså ikke bange for at spise mere. De er altså enormt grådige. Men der har de altså et stort problem, fordi det jeg kaster ud lige nu, det er simpelthen muslinger med skal. Og der har de altså ikke det rigtige sæt tænder til, at de kan spise dem. De vil stadig prøve at tage dem ind i munden, så vil de altså hurtigt skulle spytte dem ud igen. De kan simpelthen ikke tygge den her skal i stykker. Og på den måde, så kan vi altså sikre os, at selvom at de prøver at stjæle maden fra vores rokker, så kan de muslinger altså falde hele vejen ned til bunden, så de kan få noget at spise. Udover det, så har vi altså det, der hedder takketræning. Vi har altså takketrænet mange af vores store dyr hernede i akvariet. Og det er altså lidt ligesom, når man træner sin hund. Fordi så har vi altså nogle forskellige objekter heroppe på toppen af akvariet. Og så kan vi altså træne vores store dyr til, at når for eksempel den blå bold er i vandet, så ved alle vores zebrahajer, at det er deres tur til at få mad. Og så vil de altså komme op til den blå bold, og så kan vi håndfodre. På den måde så kan vi altså sikre os, hvilke dyr vi fodrer. Og sikre os, om dyrene er sunde og raske. Så kan vi nemlig komme op tæt på at kigge. Okay, so I just asked Christoffer what kind of other feedings we do inside this tank. But right now we're just doing a small little activation. So what do we do when we have to feed the other fish inside this tank? And so he told me that we have something that we call target feeding. And that's where we have target trained most of our large fish inside this little tank to come up to different kinds of signals and be fed. So for example, we have a signal that is a blue ball that when that is thrown down into the water, that's the sign for the zebra sharks. And then the zebra sharks will swim up to this here blue ball, and then they will be fed. And this is a way that we can make sure that everyone gets a little bit treat, and we can also check up on if any of them look sick or they have some damages on their body as well. They also do something called dump feeding sometimes, where they just throw down a lot of food, and then they hope everyone gets a little bit to eat. And as we saw just before, he threw down some mussels as well. And even though we saw that the mussels still have the shells on, we saw that the golden trevallis still tries to eat them. But they simply don't have the teeth or jaws to crush these hard shells. So they try to chew on the mussels, and then they spit them out again. And then they will eventually just hit the bottom, and then our race will eat these mussels because they can crush this very, very hard shell that they have. Okay, so nu står jeg og kigger ind på en tank her, hvor der er en masse hakker. Vi har også en hammerhaj, der er rimelig stor, og vi har også en masse pilbrokker, for det ikke skal være løgn. Så er du ikke bange for at stå deroppe og få vores stød? Man skal godt forstå, at du er en lille smule nervøs, fordi den bro, jeg står på lige nu, der kan jeg altså sige, at der er intet geletter. Så hvis jeg lige pludselig skulle glide i en musling eller en lille reje, så ville jeg altså falde direkte ned i akvariet. Fyldt med hajer. Og som vi også har lagt mærke til, så hajerne, de bliver altså ikke fodret lige nu. Og jeg kan roligt sige, at jeg er overhovedet ikke bange for at falde i vand.